हाय सांग मैंने नमस्कार गुड इवनिंग आउटे वीडियो को स्वागत कर बादल। आज मैं बहुत खुशी अच्छी कहीं मामा रिपोर्ट जो आसते आम जाइलु भुवनेश्वर को बड़ मेडिकल आम जो रिपोर्ट आनी आप देखुली पूर्व वीडियो देखी आम जो डॉक्टर पाखे ट्रिटमेंट हो से डॉक्टर पाखक आम जाइलु से डॉक्टर रिपोर्ट देखलु डॉक्टर कहले बहुत भल अच्छी बेबीर कंडीशन मार कंडीशन भल अच्छी बहुत खुशी लगे मामा भी टेंशन थे ब्लड प्रेसर टे कमी जाइए से डॉक्टर भी कहले तो मेसीन आनच आम भी जानी नु मेसीन यूज कर केमती भूलभाल कहलु डॉक्टर को जोटा डिटेल्स देखली डॉक्टर सब कहीदे एमती कर मैंने एमती मेजरमेंट कोटा सब किसी कहीदे आम टे खुशी लगे ए जस्ट आस पहुँचली शीत बहुत हो आज आम रोसे भी किसी घरे मामा कहले आज गोटे बाहर को नहीं जावा बाहर बढ़िया बढ़िया डिश आम आनीचु जिन खायापाई जोटा लिट्टी चोखा आप जानी प्राय लोग जानी प्राय लोग जानी लिट्टी चोखा हूँ बिहार फेमस डिश गोटे माने सी जमी आम मंडा पिठा जमी काकरा पिठा हुए पूजा पर्व से भाई लिट्टी चोखा गोटे भल फेमस जिनस हुए से फेमस जिनसा मुझे खाइबी मोना मैडम मो मिसेस आज देखे कौन कौन सब आइटम आनीचु सियाड़ू आम से खाइबू आपको देखेबी सब कुछ वीडियो देखिए फास्ट क्लास देखिए मो झीटा ना मो झील को बहुत मिस करें कौन करेंगे आम खाऊ शीत जानते आप आड़े केम शीत हो मेसेज करेंगे कमेंट करेंगे चलते आम देखा एवं खुशी केते अच्छी मिसेस केते खुशी अच्छा देखिए पचार से जाइए डाउटा मन भर जोटा डाउट थिला सेटा भी क्लीयर होगला आप्लिकेसन दबाक जाइलु भी आठी भी ऑफिस रे मैडम मना कले देलेनी कहले डॉक्यूमेंट किसी भूल अच्छी डॉक्यूमेंट जाओ लेके आसो डॉक्टर पाखर गोटे लिखिक आनिबो एडमिशन बोलिकी सेटा एडमिशन ना कोनटा हाँ बेड रेस्ट गोटे रिपोर्ट दरकार आउ खुशी लगे डॉक्टर भी लिखिदेले आमको गोटे से पेपर रखुच जेरक्स नहीं दबू मैडम को ऑफिस गले मैडम को से देदेवे मुझे सांगे नहीं जी बहुत स्ट्रगल करा पड़े नहीं जावा आसवा खाया पीवा ठीक टाइम से मो देह भी खराब हो गलानी मत भी टे दुर्बल लगे मुझे तो साढ़े मेडिकल जाइली आप देखते पूर्व वीडियो मुझे मेडिकल आसी जाइली बहुत टायर्ड लगुच देह भल लगुनि शीत बाहर मो झील ना निजे रोसे करवा खाइबा मिसेस को खोइबा ड्रेस पत्र जानी तो फैमिली कले केमती कपड़ा पत्र भल मंद एक्सपेक्टेड सबकि माने टेंशन टेंशन तापर घरे भी आमर गोटे पैरेट अच्छी तार भी कम डबल जमी गोटे मनीषर जमी कम तार भी सेमती गोटे कम सांग मैंने मो पैरेट को देखिथे मो झील को देखिथे मो मिसेस मोना को भी देखिथे चल देखा से कौन कौन सब मार्केट किणिक आनी आज खाइबे आम रोसईबास पूरा टोटल बंद मुझे चल सब प्रकार भेजिटेबल मिसेकी गोटे कौन गोटे माने गोटे भजा भजा भाजिकी रुटी करी खाइबा सी तो असुस्थ अच्छा सी करें मत कहते तुम यदि कर कर ना चल बाहर नहीं जावा से लिट्टी चोखा आनी गोटे आउ कौन आनी चाउमिन आनी बोधे मत कहते चाउमिन कौन कौन सब आनी चल तो हम स्टार्ट करदे मुझे देखेबी से कौन कौन सब रेडी कर आसतु देखा से सब कौन सब रेडी कर देखेबी आपण मानक चलते देखा मैडम कौन कौन सब आनी वाव देखिपे मुझे देखा से सब रेडी कर बाहा करी बैक कैमेरा करके आपको देखा देखिए ना मोना कहना कौन कौन सब आनी से सब बतईब देखिपे शीत बहुत हो घोरे पड़ते यहाँ कौनटा এটা হচ্ছে লিট্টি দেখুন ভাঙ্গুনাটা দেখিয়া কেমতে ভিতরটা কোনটা কেমতে ভিতরে কোন পয়সা ভিতরে হে এটা কোন মশলা করে না দেখি পড়তে মশলা পয়সা এগুলো সব মশলা কোন পয়সা এটা হচ্ছে বিহার ডিশ বিহারি वाला বেশি খান্তি ডিশটা কো দেখি পড়তে টমেটো চটনি না কোন গোটে টমেটো না লঙ্কা পড়ছি না কোন ধনিয়া পত্র দেখি হচ্ছে এটা গোটে মানে চটনি টাইপ র ओहो आम जो करछे ना राग देखाउछि ना देखि पड़ते सांग माने এটা হচ্ছে বিহারি ফেমাস কোন চোখা चोखा नहीं লিট্টি চোখা যেটা হচ্ছে লিট্টি এটা চোখা না দেখি পড়তে सांग माने पूरा आलू चोखा तबे स्पून एटी करन देखि एटी ভিতরে কোন আছে देखि पड़थिबे वाओ टिके खाउ ना देखिए केम लागुछि टिके खाओ देखिए केम टेस्ट लागुछि কইতে বলে দি टिके खाओ केम लागुछि वाओ मस्त लाଗୁଛି কিন্তু ଆମ ওড়িশা আলু ভর্তা ଠାରୁ ଟିକେ କମ ओहो हम ओडिशा आलू भर्ता टाइप रो ना एटा ओहो देखले सांग माने एटा कोन वाओ चिकन चाउमिन চাউমিন एटा कोन अंडा এটা अंडा चॉप एक चॉपटा ना देखि पतन सांग माने एक चॉप एठी होची लिट्टी चोखा देखी पड़ते सबकि मैडम तो खाଇବା आरंभ कले डॉक्टर कहते खायापी सी मना करते एक्चुअली कहले ना मुझे सीजा खाइबी मुझे ना ना तुम खाया इच्छा खाओ इच्छा नथिला तुम खाइब ना देखि लोभ होला म खाइदेबी देखले सांग माने केमती खाइले केमती सब डिशटा देखी पड़ते केते भेराइटी भेराइटी थुआई ता चा भी रखी चा टी देखा मुझे देखेबी जा शीत दिन मोर पसंद
ନାଲି ଚା ଲବଙ୍ଗ ଅଦା ତେଜପତ୍ର ପକେଇକି ଟିକେ ଚା ପିଇଲେ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ନ ଚା ପିଇଲେ ସିଏ ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ନିଦ ହେବନି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖିଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ଏବେ ଖାଇବାଟା। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଏ ଲିଚି ଚୋଖା, ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ତ, ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଅ, ଏଇଟା ଏବେ ରାଗଟି ଲାଗିବ। ବହୁତ ସ୍ପାଇସ୍ ଅଛି ନା, ସ୍ପାଇସ୍ ଅଛି, ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଜବରଦସ୍ତ। ଯାହାହେଲେ ଆମ ଖାଇବା ଟିକେ, ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବା ଟିକେ ଅଲଗା। ଆମ ଆଳୁ ଚଟଣି ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇନି, ସେ ଖାଇଲା, ଖାଇ ଦେଖିଲା। ଏଗ ପପ୍ଟା ଦେଖିବେ କେମିତିଆ, ଏଗ ପପ୍ଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଟିକେ, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଖାଇ ଦେଖୁନା ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଜିଭରେ, ଖାଲି ଖାଲି ଜାଣିପାରିବ। ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ଦେଖ ଜିଭରେ, ଖାଲି ଖଟା ଲାଗୁଛି ନା ରାଗ? ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟଟା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ। ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇଲେ ନା। ପିଓନି ଟିକେ ଜିଭରେ ମାରି ଦେଖ, ରାଗ ଥିବ। ମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କଞ୍ଚା। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଡିସ୍ ଆଉ ସେ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମନାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମକୁ? ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇନି, ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଚାଉମିନଟା ଆସେ, ଚାଉମିନ ଖାଇବେ। ଖାଇବା ଲୋକ ଆମ ଘରେ ଯିଏ ମେନ୍ ଖାଇବା ଲୋକ, ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ଦେଖୁଥିବ ନା, ସେ ଯାହାହେଲେ ହଙ୍ଗାମା କରିଦେବ, ଯାହାହେଲେ ଫୋନ୍ କରିକି କାନ୍ଦିବ, କହିବ ବାବା ତମେ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଆଉ ମୋତେ ଡାକୁନ। ସେ ବହୁତ କଥା କହିବ। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବେ। ତା ମାମା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛ, କେତେ ଖୁସି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କହିଦିଅ। ବହୁତ ଖୁସି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ବେବି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୋନା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ ଆଉ ତାକୁ। ଆଉ ବେବିର କଣ୍ଡିସନ୍, ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଛୁଟି ନେଇଯିବେ ଏଇନା। ଆଉ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସେ ଡେଲି ଯାହାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। ଆଉ ଅଫିସରୁ ଟେନସନ୍, ଘର ଟେନସନ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ମୁଁ ଅଛି ସବୁ ଟେନସନ୍ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ଖାଇବେ, ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ନା, ଟୋଟାଲ୍ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ 3 ମାସ ଏଇନା ପୁରା ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆମ ବେବି କି ବାବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିବ। ରିଲାକ୍ସ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିବ, ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବେ। ଆଉ ମୋ ନାଁକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅ ଲାଷ୍ଟକୁ। ତମ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, କଷ୍ଟମର ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଶୁଣିବେ, ତମ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଟିକେ କେମିତି କହୁଛ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଟିକେ କହିଦିଅ। କେତେ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଖାଇବା ଡାକିବୁନୁ, ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ। ସେ କେବେ ବି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ କେବେ ବି ପ୍ରାୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇଥିଲି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୁଁ ମେସେଜ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା କଥା ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଠି ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ବର୍ଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମେସେଜ ମୋର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଳି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିଆଡ଼ୁ ମଜାରେ ଥାଳି ଧରିକି ଆସିକି ଆମ ଘରଟାକୁ କବାଟ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ 1:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗଡ଼ୁ ଶୋଇନୁ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁ। ମୁନା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତମ ଅଫିସ କାମ କରୁଥିଲ ନା? ସେ ଅଫିସ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଝିଅ ବି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା। ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଥାଳି ଧରିକି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଡାକିଛ। ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଖାଇ ରଖିଛୁ। ଆଉ ସେ ବି ଖାଇବେ, ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇନା। ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ଟିକେ। ବାଏ ବାଏ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନେ, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ।